Wala may laing gihimo si Dudong Bukol kung dili mutabang. 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 Kung makita man ko karon ni Mayor Joseph Portich Cagas bilang amahan sa Dakbayan sa Digos, dugay na ko ng utang ng atungdanan bilang kapitan. Ika-43 katuig na ko karong tuiga. Apan, this is the worst. Tungod kay sa panahon ni Joseph Portich Cagas, duha na kakapitan ang namatay nga wala pa yun nakaangkon o hustisya. Hustisya! 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 Dapat siya'y magulo. Kabahin man me sa Dakbayan sa Digos. Ugon sa may naangkon sa Digos na kalambuhan, kabahin ng mga barangay opisyal. Lalo man! Sakit! Grabe mo tabang si Dudong Bukol, apan ang balos, kamatayon! Dong! Kung asa ka maron gibutang sa Ginoo, dili o dili ka na mo kalimtan. Tawag! Kay gibukani mo ang among mata na makakita sa kamatuoran unsa ang pagdumala sa Dakbayan sa Digos. Gitudluhan mo kami nga mo barog. Gitudluhan mo kami nga mo tinggay sa mga sayop na binuhatan. Dili o dili ka na mo kalimtan, Dudong Bukol. Bilang amahan sa Grand Kapitan sa Dakbayan sa Digos, sakit para nako, gawa ko'y nahimo sa imong kamatayon. Daga ng mga opisyal nga nakabatay, apan dili sama sa imong kamatayon, nagipusel ka tungod sa pagtabang o pagbarok sa tinudanay na pagkakamahanan. Mayor Joseph Portich Cagas, hagiton ta ka bilang amahan sa mga kapitan. Pangitang bahagi na matagag hustisya ang kamatayon ni Dudong Bukol. Anong wala mong kay gihimo? Nagtago man ka. Dapat ikaw ang mangulo bilang amahan na maghimo o usa ka komitiba na di matagag hustisya ang kamatayon ni Dudong Bukol. Apan nganong napakahilom ka man, may palukungan na yung mga tao di Mayor na naminaw karon. Mayor, bilang mayor sa Dakbayan, kung nainay sayop si Dudong Bukol, imong tang ipatawag, imong tang itabangan, ngano man nga imong ipasagdan. Pagkamatay ni Kapitan Balasbas, nahinom lang og way hustisya hangtod karon. Ang pamilya in taon naghulat unsay tinuod nga hitabo. Apan ngano man nga wala kay gihimong pamaagi para matagag sulbad, matagag hustisya ang kamatayon sa duha ka kapitan dili sa Dakbayan sa Digos. Unom palang katuig kang nagserbisyo, duha na kakapitan ang namatay. Labanaka ko nga naapay mamatay nga kapitan karong pila ka adlaw. Daw, wala man kong magbason ni mo. Wala kong magmahay ni mo. Tama ang imong gihimo. Man wala mo kay seguridad. Gano'n man, gidawat pa ni mo imong kamatayon. Apan sa katawan nga imong kitabangan, dili
sa pamilya Bukol. Akong pahasubo. Sakit man, apan dili na ko maantos, makaya sa akong edad. Nga magpulaw, nga magapong sa haya ni Dudong Bukol. Apan karon na ning kamot ko nga muari. Para ipadayag sa inyo, nga atong awhagon, ang syudad sa Digos, nga maghimog pamaagi, o di ba ka ang komitiba sa City Council, nga din panguluhan sa Peace and Order Chairman, na di maghimog lakang nga imbestigahan kini si Paret para matagaw justisya kini kamatayon ni Oscar Dudong Bukol. Lakit ang kamatayon ni Kapitan Balaspas. Balikon nako tabang walay laing gibuhat si Dudong Bukol kundi mo tabang apan ang sukli kamatayon. Wala ka maginusara dong. Wala ka maginutsara, niya ang katawhan nga imong kitabangan. Niya sila karon dire imitambong. Kaya naghangyo sila ng handoy nga matagaan kang hustisya. Salamat sa suporta sa probinsya. Niya man rin si Mark atong balakbakan. Kang Gobernador Ibon, salamat. Nakain na ko pinaka-worst ng administrasyon. Wa pa mahuman ang termino, duha na kakapitan ang namatay na walay hustisya. Hantod karong adlaw, hustisya! Salamat kung may hapon ka na.